السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا جيلاني سيل الله 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 المدد بإذن الله يا جيلاني سيل الله يا جيلاني سيل الله يا جيلاني سيل الله المدد بإذن الله متصلا من كالمنيه شهود تنكنيه ذك سرار كي برجي إحسان لرتن شيخ ليه يا جيلاني سيل الله يا جيلاني سيل الله يا جيلاني سيل الله ولا المدد بإذن الله ഉത്തമ ജാത കുലം മദനി ഉത്ത ഹുസൈനിയരേ ഹസനി കത്തിയുദിത്തു തലം മദനി കത്തരിലത്തി മഅൽ മദനി യാ മുഹിയുദ്ദീൻ കൈ തർവീദ് സ്നേഹവരേ ബുദ്ബിയദി യാ ജീലാനി യാ ജീലാനി യാ ജീലാനി സൈനില്ലാഹ് യാ ജീലാനി സൈനില്ലാഹ് യാ ജീലാനി സൈനില്ലാഹ് അൽ മദദ് ബിഇذنില്ലാഹ് യാ ജീലാനി സൈനില്ലാഹ് യാ ജീലാനി സൈനില്ലാഹ് യാ ജീലാനി സൈനില്ലാഹ് വൽ അൽ മദദ് ബിഇذنില്ലാഹ് يا جيلاني يا جيلاني سين الله يا جيلاني سين الله يا جيلاني سين الله المدد بإذن الله يا جيلاني سين الله يا جيلاني سين الله يا جيلاني سين الله المدد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.